Yo idol, good morning, good morning. Ayan idol, sa Jacob Lechon manok. Ayan idol, napakasarap idol, lalaki ng manok. Idol, oh. May liempo pa idol. Sarap na pagkakaluto, malasa idol. Yan idol, tingnan nyo. Napakasarap yan. Yummy, yummy, wow. Yummy, yummy talaga yan idol. Mura na. Pangulam na idol. Yan idol, oh. May panghanda pa yan idol. At swabe patok sa panglasa idol. Talagang balik-balikan nyo yan idol. Grabe, napakasarap yan idol. Mura na idol, malaki manok yan idol, jumbo. Saka masarap yan idol, luto siya sa uling idol. Tingnan nyo idol, oh. Napakasarap yan. Yan idol. Yan idol, yung mga uling. Yan idol. Labas kayo idol, yan tingnan sa labas yan idol, oh. Yan. Ayan yung aking gagawa kasi ako idol ng skewer. Yan yung huga ng manok. Yan idol, oh. Yan idol ang Jacob Lechon manok. Yan idol, dito lang yan sa Muñoz idol. At shout out nga pala sa inyo idol yan. At maraming salamat sa inyong suporta. Ito si Dodong, si Raul isa lang idol. Dodong at Roach, si Raul isa lang idol yan idol. Maraming salamat sa inyong suporta idol, sa lahat-lahat sa panood sa aking mga vlog. At God bless sa inyo lahat idol. At good morning, happy Sunday sa inyo lahat idol.